Izin ya. Well, are you ready, friends? Semua siap ya? Saya Ready, Mister. izin share screen. Nah, oke. Sudahkah terlihat, teman-teman? Oke, Bismillahirrohmanirrohim. nice. Ya, mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, Hmm. are you happy, friend? Happy, I'm happy, Nice. Mister. So, how are you today? I'm great today. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Yes, Waalaikumsalam. I am very well, thank you. And I'm so happy today. Saya sehat dan senang banget hari ini ya bisa bersua kembali. Well, let's see here. Seperti biasa ya, ada commercial break, ada iklan, teman-teman. Pertama, we always learn English at 18:30. Kita belajar jam 18.30. The video should be on since the learning English started ya. Pastikan teman-teman kameranya on. The student are allowed if they cannot join the class. Teman-teman, if you are busy, kalau sibuk, lagi OTW, lagi bertebaran di muka bumi, just focus on that activities ya. Fokus saja sama aktivitasnya, jangan terganggu karena kalau di jalan khawatir kenapa-napa, izin saja. Nanti bisa nonton ulasannya di YouTube. Lalu we use some facility ya, YouTube ya, Zoom seperti biasa, teknologi harus dimaksimalkan ya. Yang tadinya pakai handphone, pakai laptop ya, agak high tech sedikit gitu ya. Lalu the learning process is recorded and upload by YouTube ya. Teman-teman belajarnya kita rekam lalu kita upload ke YouTube supaya teman-teman bisa mereview kembali gitu ya. Lalu the student should give comments below in YouTube. Nah, teman-teman sebaiknya mengomentari agar itu satu di antaranya penilaian. Wah, udah ada nih Miss Yicum yang mengomentari. Apa komentarnya, Mister? Everything. It's up to you, ya. Oke, lalu the Bebas. student had better use laptop. Nah, ini dia. Jadi teman-teman pastikan gunakan laptop dibanding handphone, ya. Lebih besar, lebih terang, lebih enak dilihat sehingga tidak sakit mata nantinya kalau pakai handphone. 8. Before the class finish, the students screenshot the phone. Ada materi yang penting, boleh di screenshot gitu ya. And send the screenshot to my phone directly after finish. Jadi setelah selesai langsung kirim screenshotnya. Write name, tulis nama ya. Contoh I'm Prabowo, GB ya, X C2 Jaktim ya, tanda hadir ya. Well, let's see here. Ya, ini dia materi kita yaitu tentang Don't worry, I will come. Teman-teman sudah print ya, sudah pelajari materinya. Ya, kalau belum sempat pastikan itu di print. Nanti yang dikumpulkan yang itu teman-teman. Dikirim ke koordinator sehingga nanti jadilah bundling, di bundle. Itu tanda teman-teman belajar gitu ya. Well, let's see. Nah, ini dia teman-teman. Materi kita hari ini yaitu tentang letter. So, what is in your mind when you hear letter? Teman-teman boleh sharing. Apa yang di benak ada di pikiran oleh teman-teman tentang kata letter? Miss Sugini boleh sharing? What is in your mind? Surat, Mister. Surat, nice Surat. ya. So do you still remember when we were young ya? Masih ingat nggak waktu kita muda ya? When there is no phone ya, waktu nggak ada handphone ya. So we always use letter, right? Ya, I remember when I was teenager ya. Sewaktu saya sekolah ya, saya masih menggunakan letter pada saat saya senang dengan seseorang. Nah, lucu ya. Zaman itu handphone tidak ada ya. Ya, apa sih letter ini? Letter is a means of communications that contains text message. Nah, ini dia. Which can be handwritten, typed, or printed. Sent by one person to another via mail or post. So as to inform, complain, report, inquiry, and request something. Gitu ya. Jadi ini apa maksudnya nih? Jadi letter is a means of communication. Jadi alat komunikasi, teman-teman. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka, ya. Jadi letter itu alat untuk berkomunikasi. That contains a text message. Isinya itu tentang surat atau tulisan, pesan tulisan, gitu ya.
which can be handwritten, yang bisa jadi tulisan tangan. Handwritten itu tulisan tangan, teman-teman. Handwritten. Lalu printed or type, ketikan. Printed, di print gitu ya. Send by one person to another. Dikirim, send itu dikirim. Dari orang ke orang lainnya. Ah, gitu ya. Lewat apa, Mister? Via mail, menggunakan atau menggunakan ya via mail, mail or post. Nah, kalau sekarang mail, dulu post ya. So as to inform complete. Fungsinya apa, Mister? To inform, untuk menginformasikan complaint, report, laporan, re-inquiry ya, kebutuhan-kebutuhan dan request, pesanan gitu ya, pesanan something, sesuatu. So intinya adalah letter ini sangat penting gitu ya. Dunia apa? Dunia apapun ya. Katakanlah formal, non formal gitu ya. Nah, makanya nanti kita pahami kalau surat formal seperti apa, informal seperti apa. Yang intinya adalah eh, zaman dulu dan sekarang tentu berbeda. Dulu masih pakai amplop ya kan, ditulis-tulis, pakai itu stempel ya kan. Nah, ini unik. Now we don't need that one, right? Mungkin udah nggak butuh lagi, tapi via mail, via email, teman-teman. Atau sekarang tinggal klik aja sampai ya, zaman WA. Atau sebelumnya handphone ada, itu ada yang namanya uh, pager ya, menarik ya. Sewaktu saya di Jakarta, waktu tugas warawiri ya bertebaran di muka bumi, itu pager masih unik itu. Dimohon kemari, ya kita ke sana ternyata nggak ada. Dimohon kemari, karena kita nggak bisa balas kalau pakai pager kan, unik ya. Ternyata complicated. Nah, alhamdulillah sekarang ada handphone ya. Well, let's see itu letter, teman-teman. Nah, ini dia types of letter. Boleh Miss Cucung dibantu baca yuk, types of letter itu seperti apa? Ah, Terlihat ya, Miss? terlihat yang mana, Oke. Bi? Ya ini dua-duanya, formal letter dan informal letter. Boleh dibaca yuk. Business or formal ya. Oke. Sim apa itu? Ah, gede. Simple lagu Simple language. like Ya, language simple language language. personal Oke, good. communication Communication. Lalu, non casual yes, or causal casual or or emotional. emo 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 Emotional tone. emosional. Yes. Bukan ya? Iya, betul. Emotional Emosional. tone. Iya, ada tone-nya ya. Ya, thank you, Mana? Miss Jung. Amazing ya. Jadi, types of letter. Tipe. Oke. Types of letter. Jadi, beberapa tips letter ya. Model-model letter. Suratnya ada dua, teman-teman. Formal letter dan informal letter. Formal itu resmi, teman-teman. Resmi. Dan informal itu tidak resmi. Nah, tujuannya berbeda-beda, teman-teman. Pada saat itu formal letter, nah ini kurang lebih seputar bisnis or professional purpose, gitu ya. Bisnis atau professional purpose. Jadi teman-teman punya satu perusahaan besar yang harus dikembangkan ya. Nah, itu antar satu perusahaan ke perusahaan lain pada saat mau komunikasikan itu selalu pakai formal letter, teman-teman. Nah, gitu ya. Lalu professional purpose ya. Dalam dunia profesional, teman-teman apa namanya? eh melamar pekerjaan di satu perusahaan Honda atau mungkin Yamaha. Nah, so you have to make the application later ya. Teman-teman harus buat surat lamaran pekerjaan. Nah, itu maksudnya professional purpose. Nah, gitu ya. Jadi tujuan yang Fokus. profesional. Fokus. Jadi harus benar-benar profesional gitu ya. Lalu simple language, isinya itu bahasanya itu simple, teman-teman. To the point, simple. Nah, sedangkan types of letter yang informal ini personal communication. Nah, personal means ya personal ya. Ah, masuk bahasanya kayak saudara, bahasa temen ya, personal ya. Lalu casual and emotional tone. Dan ada berkaitan dengan emosional gitu ya, yang biasa bahasa-bahasa kayak uh, ya kita sama teman aja. Itu gimana bahasa teman-teman, bahasa curhatan.
Nah, itu bedanya teman-teman, types of letter dari formal dan informal letter. Now let's see here. Nah, ini dia. Lalu keterangan formal letters itu apa? Gitu ya. Boleh dibantu yuk. Who can read this one? Ya, Miss Sugini, boleh dibantu yuk. Apa sih keterangan formal letters itu? Formal letter refers Formal Mm-mm. letters refers. Nggak kelihatan, Mister. Oh ya, Tutupan. tidak terlihat. Apakah yang lain juga tidak terlihat? terlihat B, gede ini Oke, mah. Terlihat. mantap ya. Bacanya nggak bisa. Kelihatan, nggak bisa bacanya. Oh, semangat pokoknya. Just Berarti ini keep going laptopnya, on ya. Mister. Ketutupan. Oh, ketutupan. Nah, sekarang. Berarti di saya ini berarti. Oh, gitu. Teman-teman kelihatan tuh, Miss. Formal Benar. letter refers Mm-mm. apa ya, The Mister? letters with Eh, U. nggak bisa kamu. Oke, it's okay. Miss Sugini pakai handphone. Pakai laptop, Mister, baru. Oh, Baru. mungkin karena baru ini Laptopnya baru laptopnya, sih. Miss. Karena Jadi laptopnya laptopnya karena baru. baru, jadi harus Iya. sosialisasi dulu. Yang lain nggak kelihatan. Profesional Kelihatan. Ya wis, rapopo, semangat. language and Mr. Saikin, boleh bantu Mr. Tuh, nggak Saikin. bisa. Ini loh maju Pak ketutupan. Saikin. Yuk, boleh. Gimana Mr. Saikin? Ya, formal letter. Mm-mm. Formal letter refers to the letter print in a Mm-mm. professional Profesional Oke. flow page. flow The letter Mm-mm. form with universal detail and director address the point for which the letter is written. Very good. Amazing. Thank you, Mr. Saikin. Jadi gini guys, teman-teman. Formal letters itu reverse to the letters written in. Jadi apa namanya, surat dunia formal ya, surat formal, surat resmi itu mengarah ke letters written in, tulisan-tulisan yang dikhususkan itu professional language ya, bahasanya bahasa profesional antara satu perusahaan dengan perusahaan itu jelas ya, KBBI, grammar, nah semuanya itu harus benar-benar dunia formal and follow a prescribed format ya, jadi mengikuti format yang sudah baku gitu ya. These letters avoid unnecessary details. Jadi surat ini avoid, menghindari ya, unnecessary yang tidak penting. Details, kata-kata yang tidak penting. And directly address the point for which the letter is written. Dan menuju kepada hal yang dimaksud. Nah, gitu ya. Yang dimaksud apa nih tujuannya? Mau komplain ya udah, intinya fokus ke bagian komplain. Mau request, mau belanja, mau beli apa? Ya, poinnya intisarinya aja gitu. Tidak bertele-tele intinya. Gitu ya. Formal letter, teman-teman. Saya doakan teman-teman punya perusahaan besar ya, yang intinya pada saat orang pada melamar itu maksudnya bikin surat lamaran pekerjaan masuknya ke application letter formal, teman-teman. Tidak yang apa namanya, beda ya suratnya ya, seperti itu. Ya minimalnya teman-teman tahu seperti apa. Nah, ini dia formatnya, teman-teman. Jadi ada yang bisa bantu saya ini dibacakan, boleh Miss Zaida. Format of formal letters itu seperti apa? Boleh yuk dibaca. Ada apa aja? Format of formal letter. Yes. Sender is name and Mm-mm. address, Okay, good. contact details, Very email, good. Mm-mm. data, Date ya. date, risk, Recipient names, recipient names, name, destination. Mm-mm. businesses, Oke, it's okay. Rapopo lanjut. Semangat, name semangat. Organization, recipient address ya. address, reception number, Oke. if any, Oke. Nomor berarti HP. apa tuh? Salutation.
salutation, Salutation. Greeting, ya. greetings, Greeting, ya. Recep- Accepted, oke. recepted, sir, Madam. madam, Mm-mm. Sorry, paragraph, introductory, ya. paragraph, Oke. main body, Mm-mm. Mm-mm. Concluding, apa? concluding paragraph, Uploading paragraph, yes. your family, Mm-mm. signature, Full full name, name. and Udah destination. nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. It's okay. Nice. Luar biasa, Miss Zaida. Thank you. Ya, jadi guys, teman-teman seperti ini. Pada saat nanti teman-teman mau katakanlah melamar pekerjaan. Nah, ini satu di antara contohnya ya. Atau teman-teman punya perusahaan, ya perusahaan apa misalnya? Bakso. Wah, orang pada berbondong-bondong mau melamar. Nah, ini polanya seperti ini, teman-teman. Jadi minimalnya tahu ya kalau dunia formal. Jadi ada sender's name, address. Ya, senders itu pengirim. Nama pengirim dan alamatnya. Kontak details, ya, nomor teleponnya, email, date, tanggal, recipient's name. Nah, ini penerimanya, gitu ya. Misalnya Miss Zaida, PT apa misalnya Ngalor Ngidul misalnya ya, something like that. Warawiri. Warawiri ya, something like that ya. Lalu nama penerimanya, recipientnya, alamatnya, alamat penerima, reference number, number yang mungkin apa namanya, kode pos dan lain sebagainya. Nah, ada salutation, greeting, salam teman-teman. Greeting itu salam ya. Dear Sir atau Madam Zaida, gitu ya. Introductory paragraph. Jadi kenalan dulu mau ngapain. Main body intinya. Ada tujuan apa. Lalu concluding kesimpulan. Nah, gitu ya. Yours faithfully, pastikan di situ ada signature tanda tangan, gitu ya. Namanya full name. Prabowo Subianto, misalnya ya, destination. Nah, ini polanya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, ini dia. Boleh everybody? Ada berapa item kira-kira? Boleh dihitung kira-kira bisa melihat ada berapa di sini? 8, Ustadz. 8. Very good. Ya, Miss Sumarsi, would you please read? Boleh dibantu? Ada 8 apa saja? Yuk. Name and I'm Andreas. Oke. Sender of the tile. Mm-mm. Designation. Mm-mm. Name. Mm-mm. Handshake. Oke. Complimentary. Mm-mm. First. Good. Kecilnya nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi destination ya, name and sign. Body actual actual message. message Ya. Subject. that Oke. What three Mm-mm. letter is about? Mm-mm. Yes. Ya. Oke, good. date 126 tahun. Oke. Januari 2020 date Januari 2021. 20. Date. Ya. Receiver as detail. Mm-mm. Name and address. Oke. Salutation. Oke. There. Sure. Mm-mm. Had. Oke. That's good. Madam. Yes. Nice, Miss Marcia. Jadi ada berapa guys? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Number 1, name and address. 1 ya. Lalu yang 2, date, tanggal ya. Pertama sender's detail, pengirim ya, pengirim detailnya. Lalu date, tanggal. 3, receivers details, penerimanya gitu ya. Name dan address. Lalu salutation ya, dear sir ya, yang terhormat bahasa Indonesianya ya. Subject, what the letters is about. Itu subjek judulnya mau apa mau ngapain gitu ya. Lalu body isinya teman-teman, actual message di pesan inti. 7, complimentary clause, simpulan yours faithfully gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu name and design, yang 8 destination. Nah, yang terpenting intinya teman-teman, dari ini semua bumbu-bumbu itu penting, tapi yang paling penting body. Di dalam body juga terdapat 3 teman-teman. Ya, boleh dibantu lagi, dibaca yuk. Miss Sudartik.
Terlihat Miss Sudarti? Oke, jadi ada 3 ya di dalam body itu. Apa sih isinya? Body. Body. Dual missing. Miss Introduction. Sudarti ada ya? Purpose. Non? Purpose of Oke, silakan baca Miss. Oke. Ya, sepertinya ada apa berisik ya Miss ya? Mungkin gangguan mic-nya ya. Oke, it's okay, never mind. Ya, jadi ada 3 parts teman-teman di dalam body itu sendiri. Yang pertama introduction, perkenalan. Purpose of the letter, tujuan dari apa namanya Anda menulis surat itu apa? Introduction, perkenalan. Lalu main content, intinya all detailed information. Detail inti, sangat inti ya, spesifik itu apa? Itu main content. Lalu summary, kesimpulan, summarize info, intinya. Nah itu yang terpenting di badinya, gitu ya. Well, let's see, Mister, seperti apa contoh penulisan di mana kata-katanya harus formal, gitu ya? Ini dia teman-teman. Apakah suara saya saja yang agak suara ada berisik bunyi klik-klik-klik ini? Iya bunyi Ustadz, Iya, suaranya kenapa ada nih? keras juga bunyi Iya. Ustadz. Jadi kayaknya ada mic yang nggak dimatiin dah. Oh, boleh di mute dulu teman-teman guys ya. Oke, di mute dulu ya. Sip. Oke, Pak Miss Sudarti Sudarti juga ya. boleh di mute. Oke. Ya, saya mute dulu ya. Masih ada suaranya Ustadz basic. Sudah. Ya, teman-teman boleh screenshot ya buat jadi pelajaran yang ini. Atau yang ini nih. Ya, boleh nih di screenshot dulu teman-teman. Kita nunggu Isa sebentar ya. Yang ini juga boleh teman-teman. Alhamdulillah sudah Isa ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Em, jadi kata-kata dalam surat yang formal ataupun informal itu apa teman-teman? Nah, informal ini kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas yang formal saja dulu ya. Now, Miss Satini, would you please read yang formal teman-teman? Oke, boleh yuk kita dengarkan. Miss Satini boleh bantu yuk. Seperti apa tulisannya dan pengucapannya yuk? Formal. Formal, full sentences, Mm-mm. corset, grammar, and vocabulary, Yes. no contraction, Mm-mm. Okay, good. equal, Mm-mm. no Very idioms, good. Yes. passive voice, Mm-mm. the application for is completed, Mm-mm. no parasol,
Okay. verbs gitu investigasi, Okay. investigat. Nice. No ABV Mm-mm. as possible. Okay. Good. No exclamation Mm-mm. marks. No imperative. Mm-mm. You may complete the form. Very good. Nice. Thank you, Miss Atini. Ya, jadi Welcome. di dalam surat formal, ya kan, resmi, nah ini dia, full sentence, teman-teman. Kalimat sentence-nya itu full, gitu ya. Tidak disingkat-singkat, teman-teman. Lalu yang kedua, correct grammar vocabulary. Dalam grammarnya itu sebisa mungkin tepat, gitu ya. Vocabulary-nya juga jelas, gitu ya. Apa itu vocabulary? Perbendaharaan kata, teman-teman. Lalu no contraction, tidak ada singkatan-singkatan, ya. Example, I would. Nah, kalau yang informal, would disingkat WLD, well gitu ya, atau WU, atau W dan D, would. Nah, kalau di tulisan formal itu harus full, would, I would. Misalnya, I would like to meet you. Would, tulisannya WUD, gitu ya. No idioms. Idioms itu apa? Dua kata jadi banyak arti, gitu ya. Kadang jadi makna ganda. Jadi nggak ada idioms. Lalu passive voice. Ya, passive voice. Kalimatnya pasif. Lalu the application form is complete. Nah, contohnya itu ya. Lalu no phrasal verbs to investigate it. Lalu no abbreviation. Tidak ada as soon as possible. Contohnya disingkat ya. Kalau disingkat jadi apa? Ini dia misalnya. Asap gitu ya, as soon as possible. Nah, itu masuknya ke dunia informal ya. Sama temen ya. Itu begitu. Tapi kalau sama dunia resmi tidak boleh, harus benar-benar tidak boleh disingkat. No exclamation mark ya. Jadi tidak ada tanda seru ya kan, tanda tanya atau tanda yang membuat apa si penerima itu membingung. No imperatif ya. Imperatif kalimat seru, teman-teman. You may complete the form. Nah, itu contohnya tuh enggak. Tidak seperti itu ya. Nah, atau kalau mau di ininya imperatif complete the form. Nah, ini yang informalnya, teman-teman. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini nih simpelnya. Nah, ini lawannya nih, informal, ini berlawanan. Kalau dia no contraction, I would. Tapi kalau contraction, I'd. Nah, I'd ya, disingkat ya. Karena si penerimanya orang dekat, teman bisa jadi. Jadi boleh aja seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini dia. Dalam dunia apa namanya formal ya, intinya ada apa sih teman-teman? Ada greeting, teman-teman. Greeting itu ucapan ya, salam, teman-teman. Lalu opening. Opening itu apa? Pembuka. Starting the letters, diawali apa? Providing, lalu menyediakan apa? Information ya. Final remarks and closing off. Boleh Miss Sugini dibantu yuk, informal gimana? Apa saja yuk? Informal. Mm-mm. Greeting there plus name. Mm-mm. Hello, hi. Yes. Opening sentences. I Mm-mm. have not spoken to you in ages. Mm-mm. Thanks for the email Yeah. or letter. Starting the letter and reason for waiting. Mm-mm. How have you been? Mm. Let me tell you about. I'm writing this email or letter about. Mm. Providing information. Mm. Great news. Unfortunately, you didn't get the job. Mm. I've attached my form. Mm. Final remarks. Mm. Hope to hear from you soon. Okay. Write back to me when you can. Okay. Closing of all the best. Speak to you soon. Very good. Nice. Thank you, Miss Sugini. Nah, ini informal, teman-teman. Informal itu pada saat teman-teman nyuratin teman sendiri, ya gitu ya. Nyuratin siapa? Saudara sendiri, gitu ya. Jadi cukup dear, sorry ya. Misalnya siapa namanya? Dear Jokowi. Nah, ini kalau teman ya. Jokowi ini teman dear Jokowi gitu. Atau hello. Siapa namanya? Misal hello Maria, hello Susi gitu ya. Tapi beda pada saat formal, teman-teman. You have to use title. Anda harus tulis titlenya. Misalnya Dear Sir Jokowi
Dodo gitu ya. Dear Mister, nah, pakai Mister ya, pakai Mrs. Nah itu menandakan resmi gitu ya. Kalau yang sebelah informal itu langsung namanya. Lihat bedanya teman-teman. Pada saat dia informal itu ada singkatan-singkatan. I haven't spoken, tapi kalau yang ini I hope this later. Jadi lebih mudah dipahami yang formal ini karena dia tidak disingkat-singkat gitu ya. Seperti itu teman-teman. So this is very important ya for formal types ya. Dunia formal ini penting gitu ya. Well, let's see. Nah, yang perlu dipahami teman-teman, start and end ya. If you know the person's name, start with their person's name and with your sincerely. Jadi pada saat perlu dipahami, kalau tahu namanya pastikan dear lalu nama orangnya. Dan di akhirnya with your sincerely. Lalu if you don't know the person's name, jika nggak tahu namanya, start with dear sir, gitu ya. Kalau Anda tahu namanya, dear, misalnya namanya kenal ya, dear Richard, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu dear Mr. Richard atau dear Sir Richard, pakai title ya. And with your sincerely, gitu ya, your faithfully. Nah, jadi pada saat nggak kenal sincerely, pada saat kenal faithfully. Oke, teman-teman. Nah, ini ada dialog, teman-teman. Dialog yang ada di buku kita. Sangat simpel sekali ya, teman-teman. Oke, boleh ikuti setelah saya, teman-teman ya. Pertama, bareng-bareng. Oh, sorry. Yang pertama dulu ya. Good morning, I'm Rooney. Can I help you, sir? Bareng-bareng yuk. Oh, Good morning, I'm Good Rooney. morning, I'm running. Oh, itu. Okay. I am Oh, you can are I Mrs. help you? Rooney. I have a letter for you. Here is the letter. Oh, you Oh, are you Mr. and Rooney. Miss are Rooney. I I have a have letter a for letter you. for you. Here is Here the is the letter. letter. Is the letter. that is the letter. Very good. Thank you. This is an invitation letter of my son's graduation ceremony. Thank Thank you. Thank you. This is Is an an invitation invitation of letter of my son's Sean graduation ceremony. Jeremy. Yes, Yeah. madam. Congratulations. Ceremony. Yes, 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 Madam. madam. Congratulations. I'm so glad. Thank you. And this is a gift for you. I am so I'm so glad. glad. Thank you. And this This is is a a gift gift for you. Is gift for you. Thank you. You are so kind. Thank Thank you. you. You You are are so so kind. kind. Very good. Teman-teman boleh di screenshot teman-teman nanti latihan di rumah bersama uminya, sama abinya, sama anaknya. Boleh ya? Atau di ininya aja di bukunya aja di print ya biar buat latihan. Nah, satu lagi teman-teman, bareng-bareng yuk. Mother, my friend Didi is going to get married. Semuanya. Mother. My friend Didi Is is going going to get married. Next month, and we are month, requested to come. Next to come. Next you are month. visiting wedding. Have you Have you received the wedding invitation letter? Have you Have read you received the wedding invitation letter? Okay. Oh, really? I'm glad to hear that. Oh, Sorry. I'm To hear behind. I haven't received it yet. I will call him anyway. I haven't received it yet. I'll call him anyway. Call him an I looked at his invitation letter at the glance yesterday. I like the design. I looked at his invitation letter at a glance yesterday. I like the design. Very good. So you know the letter? Where will it take place?
So you So you You know the know letter the letter where they will Okay. English. I don't know. I didn't open and I read it at all. I don't I don't know. know. I didn't open and read to at open all. and read in at all. Very good. 3 kali tepuk tangan dulu. very good. Nine. Thank you. Teman-teman perlu ya 3P kemarin praktis, latihan, latihan. Nanti dilatih di rumah teman-teman ya. Nah, ini juga ada invitation ya di spell sangat mudah sekali. Nah, ini dia yang jadi tugasnya teman-teman. Jadi teman-teman punya tugas, please make any letter to slice of paper, formal letter teman-teman. Write in a body anything you want to write about your feeling, etc. Take a picture and send it to me. Jadi teman-teman nulis surat formal ya. Lalu di dalam badinya, intinya, isinya, teman-teman mau tentang apa misalnya, it's up to you, gitu ya. Ditulis di A4 lalu difoto, gitu ya. And send it to me. Oke. Any question, teman-teman? Ada pertanyaan di sini? Simple ya. Jadi nulis surat formal, teman-teman, agar terbiasa. It's okay, sebisanya. Intinya di badinya itu terserah teman-teman mau apa. Atau mungkin lamaran kerja bisa, atau mungkin apa, bebas. Gitu ya teman-teman. Nah ini ada evaluation, teman-teman pastikan dikerjakan ya. Ada esainya juga gitu ya. Yes, sepertinya that's all teman-teman. Any question so far? Ada pertanyaan? If there is no more question, atau mungkin tentang homeworknya, tentang everything, any question so far? Gampang ya. Ada 15. Oh, sorry, 16. Ada berapa teman-teman di sini? 15 ya? 15. Oh, 15, Ustaz. yes, 15. Well, any question sebelum kita tutup teman-teman? Ada pepatah mengatakan practice make perfect. Latihan membuat kita sempurna. So, pastikan teman-teman dalam 100% belajar ini 40% teori ya kan. Nah, 60%-nya praktek. Sehingga bisa melatih lagi, biasa lagi, karena belajar bahasa itu tidak seperti makan cabai gitu ya. Makan langsung kepedesan. No. Belajar bahasa seperti ikut bodybuilding. Harus rutin, sepekan 2 kali, itu pun harus sejam. Jadilah itu Deddy Corbuzier yang badannya mantap. Nah, dia bikin badan seperti itu nggak jadi langsung kan, perlu rutin. Sesama bahasa lidah kita udah, ya mungkin udah kaku, nah dilatih. Gitu ya teman-teman. Itu aja dari saya. If there is no more question, ada lagi terakhir mungkin pertanyaan? Tadi tugasnya yang ini halaman berapa ya? Oke. Selain bikin surat itu tadi. Oke, kalau Udah teman-teman tahu sudah kan print halaman itu, nanti terlihat biasanya di akhir-akhir kan di satu modul itu ada 2 unit ya, unit 1 dan unit 2. Nah, di akhir unit 1 itu ada soal-soal dikerjakan dan di akhir unit 2 ada juga soal-soal yang pilihan ganda sama